अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। आगाज़ से बात करेंगे, पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने वाज़े किया कि पहले हम भारतीय जारियत का जवाब देंगे। हमने इन मकामात को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGISPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की तरदीद भी कर दी। requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, और वो तनसीबात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं। So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्लैश पॉइंट है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिंतास मुआहदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। कोई भी जारियत की गई तो मुसल्लह अफवाज तैयार है। Kashmir remains central to the dispute between India and Pakistan. And peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions and as per the will of the people of Kashmir. So that is important to understand. Till the time that is not done, there cannot be enduring peace between India and Pakistan, which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. The position of the Government of Pakistan on the Indus Water Treaty is absolutely clear. और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाब। दुश्मन की मुतअद्दिद एयरफील्ड्स, मिलिट्री बेस, असलहा डिपो, बराहमोस का डिपो तबाह किया गया। मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन हिकमत अमली से S-400 सिस्टम भी तबाह हुआ। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। फ़ज़ाइया के तर्जुमान ने रडार सिस्टम से लिया गया डेटा भी सामने रख दिया, जिसमें दुश्मन की पसपाई वाज़ेह देखी जा सकती है। फौज के F-1 और F-2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फ़ज़ाइया के जदीद प्रिसाइस मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइस आर्टिलरी के ज़रिए भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई, और वो तनसीबात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं। Just to mention that on the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. We were just ready, and but the enemy chose not to come over. It was essentially not a matter of choice. I would say it was a matter of compulsion, because enemy fully understood the cost it would have incurred had it ventured from the sea, which supplemented the kinetic ops that we envisaged to take. The integrated, seamless, synchronous utilization of EW, cyber, and space domains, coupled with the synergetic all-domain offensive response, which orchestrated following a very intricate targeting mech. भारतीय बहरी जहाज 400 नॉटिकल माइल पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से दूर था। वाइस एडमिरल रब नवाज की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि समंदरी हुदूद से कोई भी भारतीय जारियत हुई तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई।
میڈیا نے تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کراچی پہ وہ اور باقی بھی لاہور کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا جو آپ نے دیکھا اس پہ. تو وہ تو انڈرسٹینڈ اٹ پرفیکٹلی ویل. ایک تو جو کوآرڈینیٹڈ تھریٹ ہے نیول ایئر آرم اینڈ پاکستان ایئر فورس جو جنریٹ کرتی ہے وہ, اور ایون جو ہماری سب سرفیس ایلیمنٹس ڈپلائڈ تھے تو وہ they fully understood at all times کہ کیا threats ہیں. Capability they all understand, and while I'm not undermining, لیکن I'm just be factually correct. We understand. We have our plan ready. اور مطلب اگر کوئی ایڈونچرزم کی طرف آتا ہے تو we will take them down. پاکستان ایئر فورس اور بھارتی فضائیہ کے درمیان کیا J-10C کا فرق ہے یا کچھ اور بھی وجہ تھی؟ بول نیوز کے نمائندہ خصوصی سلمان اوان کا ایئر وائس مارشل سے سوال, جس پر ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا کہ یہ ہمارے پائلٹس کی مہارت ہے, عرصہ دراز کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے. J-10C پرائم ہے, F-16 اور JF-17 ہمارے پاس آپریشنل استعمال میں ہیں. پاک فضائیہ بین الاقوامی سطح پر بھی پائلٹس کو ٹریننگ دے رہی ہے. ایئر وائس مارشل نے اقبال کا شعر بھی پڑھا. Salman from Bold News. My question is for AVM. Chota sa quick question hai. What was the difference between PF and IF engagement? Is what only J-10C or something else? I think I did mention J-10C is an important platform. So is JF-17, F-16, and Rafale also. It's how you employ them. It's a training, I think. It is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots, the aggressive mindset that we take. Pakistan Air Force, alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. They want to come and have training with us. بھارت اپنی شکست کا کوئی جواب پیش نہ کر سکا. بھارتی جنرلز آئیں بائیں شائیں کرتے رہ گئے. صحافیوں کے تابڑ توڑ سوالات نے بھارتی فوجی افسران کو بوکھلا دیا. بھارتی ایئر مارشل نے دفاعی اثاث سے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا. تاہم رافیل طیارے کا نام گول کر گئے. بار بار سوالات پر صحافیوں پر بھی برس پڑے. بھارتی DGMO بھی سوالات کے تیروں سے گھائل نظر آئے. بھارتی فوج نیوی اور بھارتی فضائیہ کے افسران کی نیوز کانفرنس سے شکست پر بھارتی جنرل مایوسی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. بھارتی ایئر فورس کے ایئر مارشل کے بھارتی صحافیوں کے سوالات سے بوکھلا گئے. دفاعی اثاث سے تباہ ہونے کا اعتراف بھی کیا مگر رافیل کا نام نہ لیا. صحافی نے سوال دہرایا تو برا مان گئے. کہا آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے. بھارتی DGMO لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے بھی اندرونی طور پر گھائل نظر آئے. کہا نقصانات جنگ کا حصہ ہے, تفصیل نہیں بتا سکتے. بھارتی جنرل پریس کانفرنس میں کوئی ٹھوس جواب دینے سے قاصر نظر آئے. صحافیوں کے ہر سوال کو گول مول کرنے کی کوشش کی. بھارت اپنی شکست کا کوئی جواب پیش نہ کر سکا. بھارتی جنرل سائیں بائیں شائیں کرتے رہے. صحافیوں کے تابڑ توڑ سوالات نے بھارتی فوجی افسران کو بھوکلا دیا. بھارتی ایئر مارشل نے دفاعی اثاث سے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا تھا. ہم رافیل طیارے کا نام گول کر گئے. بار بار سوالات پر صحافیوں پر بھی برس پڑے. بھارتی DMO بھی سوالات کے تیروں سے گھائل نظر آئے. آپ دونوں کے ساتھ مل کر کوشش کروں گا کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش کر دی. کہا یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, اسے حل ہونا چاہیے. آئیں پاکستان اور بھارت مل کر مسئلہ کشمیر حل کریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش کر دی. ایکس پیغام میں کہا کہ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے, اسے حل ہونا چاہیے. ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کی عالمی اہمیت اجاگر کی اور پاکستان بھارت جنگ بندی کا بھرپور خیر مقدم کیا. لکھا کہ دونوں ملکوں نے دانش مندی سے سمجھ لیا کہ موجودہ جارحیت کو روکنے کا وقت آ گیا ہے. ایک ایسی جارحیت جو بہت سی جانوں کے زیاں اور بہت زیادہ تباہی کا باعث بن سکتی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی امن کے لیے کردار ادا کرنے پر خراج تحسین. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کئی دہائیوں سے قریبی شراکت دار ہیں. دونوں ممالک نے مشترکہ مفادات کے تحفظ اور دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مل کر کام کیا. شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی شکل میں پاکستان کو ایک بہترین شراکت دار ملا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت, سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے.
पाकिस्तान ने भारत से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने के सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीकी सदर के बयान को कदर की निगाह से देखता है। कश्मीर दरीना मसला है जो जनूबी एशिया और उससे बाहर अमन और सलामती पर गहरे असरात मुरतब करता है। पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा गया, हालिया जंगबंदी के मुआहदे की हिमायत में अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहते हैं। जंगबंदी मुआहिदा खत्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम है। तर्जुमान ने कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर का कोई भी मुनसिफाना और पायदार हल सलामती कौंसिल के मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक बिलखुसूस उनके नाकाबिल तनसीक हक खुद इरादियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन का ख़्वाह है। पाक भारत कशीदगी ओवरसीज फायर के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई की पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म साल्कडार से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। साल्कडार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बताया पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी का ख्वाह है। बताया खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी के लिए चीन की सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन और आलमी बरादरी के साथ करीबी राब्ते में रहने के लिए तैयार है। दोनों हमसाया होने के नाते चीन को कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। तनाज़े के बायस पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान पर इज़हार हमदर्दी करते हैं। चीन पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। चीन को यकीन है कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल का पुरअमन और हिकमत अमली से सामना करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत जंगबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बयान का खैर मकदम किया है। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मस्बत और नतीजा खेज डायलॉग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत तनाज़ा कश्मीर का तस्फिया खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहमियत देता है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक मुस्बत और नतीजा खेज डायलॉग के लिए तैयार है। आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान की फतह का डंका बजने लगा है। आलमी नशरियाती इदारे पाक फौज और फिजाइया की सलाहियतों के मुतरफ हो गए। कहा कि राफेल की तबाही भारत के लिए बड़ी बदनामी का बाइस बनी है। पाक फिजाइया ने खत्ते में अपनी बरतरी साबित कर दी है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई जारी। बरतानवी नशरियाती इदारे ने कहा पाकिस्तान के दुश्मन पर जवाबी वार ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत की हिकमत अमली नाकाम हुई। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज बन गई। अखबार टेलीग्राफ ने लिखा राफेल की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। पाक फिजाइया फिजाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तानी तैयारों ने जदीद मिसाइल इस्तेमाल करके 5 भारतीय तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने राफेल गिराकर अपनी फिजाई बरतरी साबित की। अल जजीरा ने कहा तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स और एयर बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया। अमरीकी और बरतानवी सहाफियों ने पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत से बेहतर करार दे दिया। बरतानवी सहाफी ने कहा कि भारत को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है, जबकि अमरीकी सहाफी कहते हैं पाकिस्तान की मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया और सनसनीखेज इंकशाफात किए। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों के हमलों के बाद भारत मुज़ाकराती मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। भारत को मानना पड़ा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। अमरीकी टीवी CNN के बाद बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी ने भी पाकिस्तान की भारत पर बरतरी के बारे में बता दिया। BBC जनूबी एशिया के रीजनल एडिटर एंडरसन एथर जॉन ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। एंडरसन एथर जॉन ने कहा भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा था, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद मोदी को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई देने लगा। मोदी सरकार ने जंगबंदी कबूल करते हुए शराइ से इन्हराफ शुरू कर दिया। भारत मुज़ाकरात से राह फरार तलाश करते हुए जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने लगा।
پاکستان کی فوجی حکمت عملی اور ایکشن کے تاریخی اثرات، مودی کا سیاسی مستقبل مخدوش، پاکستان کے شدید اور مؤثر جوابی وار سے اپنے مقاصد کے حصول میں شکست خوردگی اور امریکی دباؤ کا شکار مودی سرکار نے جنگ بندی قبول کرتے ہی شرائط سے انحراف شروع کر دیا۔ کسی غیر جانبدار ملک میں پاک بھارت مذاکرات کی شرط تسلیم کر کے بھارت مکر گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مودی کس قدر دباؤ کا شکار ہے اور اسے صرف اپنے سیاسی کیریئر کی فکر لگی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت، وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کوششوں اور عرب ممالک کے تعاون اور حمایت سے طے پانے والی پاک بھارت جنگ بندی کی نہ صرف اس سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے، پاکستانی فوج کا تحمل، جوابی مہلک کارروائیوں اور شاندار کامیابیوں نے بھارت کی چھیڑی ہوئی جنگ کو مودی سرکار کی اخلاقی، عملی، سیاسی اور سفارتی شکست میں بدل دیا۔ بھارت کو جنگی جنون کے باعث مارکیٹوں میں 83 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رافیل سمیت 5 طیاروں کی تباہی سے 963 ملین ڈالر سے زائد کا خسارہ الگ ہوا۔ پاکستانی طیاروں کے حملوں میں ایئر بیسز کی تباہی بربادی میں بھی بھارتی دفاعی بجٹ کی کمر ٹوٹ گئی۔ مودی سرکار اور گودی میڈیا کا جنگی مس ایڈونچر بھارت پر بہت بھاری پڑ گیا۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق جنگی صورتحال سے بھارتی مارکیٹوں میں خوف و ہراس چھایا۔ 13 میں سے 12 اہم مارکیٹ سیکٹرز ریڈ لائٹ پر بند ہوئے۔ سرمایہ کاروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ 83 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان کے جابادوں نے بھارت کے رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے، جس سے مودی سرکار کے 963 ملین ڈالر سے زائد ڈوب گئے۔ یہ 271 ارب بھارتی روپے سے زائد رقم بنتی ہے، اور پاکستانی طیاروں نے جو تباہی بھارت میں پھیری اس کے نقصان کا بھاری تخمینہ الگ ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوب افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور غیر متزلزل عزم کا استعارہ۔ پاکستان نے واضح کیا تھا کہ بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانی کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 13 لاکھ بھارتی فوج ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی۔ DGISPR نے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ صرف ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ Million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے، آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے، اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے۔ ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے۔ پاکستان only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Let it be noted that this growing frustration and paranoia of the Indians is going to be further compounded. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ 4 دن پہلے دشمن کا میزائل لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے گھر گرا، ان کا 7 سالہ معصوم بیٹا ارتضیٰ شہید ہو گیا۔ آج اسی مٹی پر باپ جشن فتح میں مسکرا رہا ہے۔ فوجی جوانوں کے کندھوں پر ارتضیٰ کے بہن بھائی خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قوم جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں بڑی فتح کا جشن پورے ملک میں منایا گیا۔ عام افراد نے اصلی دشمن کو ذلت آمیز شکست دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کی تجدید بھی کی۔
भारत को इसकी औकात याद दिलाई, पड़ोसी ने जिल्लत आमेज शिकस्त खाई, दुश्मन को घर में घुस कर मारा, पाक फौज ने एक बार फिर हमवतनों का दिल जीत लिया। जीत का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। शहर शहर गली गली जीत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। लाहौर में जश्न का एहतमाम किया गया। जिंदा दिलान ने शेर दिल जवानों के अज़्मो हिम्मत को सराहा। पिशावर के शहरियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। मीरपुर खास के लाल मंदिर में भी जश्न का समा था। सिंध के शहरों में भी इस अजीम कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया गया। थरपारकर में ऊँटों की रिवायती रैली ने मेला लूट लिया। साहिवाल में फतेह की खुशी में रैली निकाली गई। चमन में भी शहरियों ने यौम तशक्कुर का एहतमाम किया। भारत की जिल्लत और रुसवाई पर हैदराबाद में भी जश्न फतह, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने फिजा जज्बाती कर दी। मुल्क की तमाम मजहबी जमातों के रहनुमाओं और उलमा ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की तैयारी कर ली है। कल शाम 5 बजे दिफाए वतन काउंसिल के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अनस मदनी, हाफिज़ नईम समेत दीगर बहुत से उलमा शिरकत करेंगे। करम और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से अज़ीमुश्शान फतह पर कराची में बाग़े जिना मज़ार कायद में कॉन्फ्रेंस की तैयारी। दिफाए वतन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती नोमान नईम, मुफ्ती औरंगज़ेब फारूकी, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, बशीर फारूकी, अनस मदनी, हाफिज़ नईम, मुफ्ती मंजूर मेंगल और राशिद सुमरो खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आदिल अत्तारी, गुलाम गौस बगदादी, कासिम फ़खरी, बिलाल कादरी, सरफराज एजाज कादरी, शाहिद गौरी, सैयद एहसान शाह, डॉक्टर सईद सिकंदर, आबिद मलिक, रफ़ीउर रहमान, रहमान अमजद नोमानी, मुज़फ़्फ़र शाह, नज़ीर जान अशरफ गुरमानी और राजा सज्जाद शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में तमाम मुहिब्बाने इस्लाम और वतन, खुसूसन दीनी, समाजी, सियासी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़िज़ीन से शिरकत की खुसूसी अपील की गई है। शाहिद अफरीदी क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, क्लिफ्टन के साहिल पर हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शाहिद अफरीदी ने कहा, पहले कह दिया था कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, भारत ने दोबारा मैली आंख से देखा तो बुरा हाल करेंगे। साबिक कप्तान ने कहा, लड़ाई में पाकिस्तान ने बच्चों को नहीं मारा, भारत ने मासूम बच्चे शहीद किए। ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम उसकी तरक्की कामयाबी में हमेशा हम खुश रहे हैं। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com। क्लिक करिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।